Na ujambo ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, karibuni kwenye kipindi chetu cha mitazamo yetu na watazamaji wetu wa Baraka One TV, ambacho kipindi leo kinaletwa na mimi Roger Seko Rafael Mwamba, ambaye nitakuwa nanyi ili nipate kuwaletea kipindi hichi. Acha mpate kusikia mitazamo yetu na watazamaji wetu. Karibu kwa kufuata. Jambo papa Baraka, unashinda bien. Tapenda nikwambie hivi, wewe ngambo ya Nyantende pale kutere pale bawana maake basha kwa sawa wanajitosha mole musantre. Unaona pale kutere ya Nyantende kunaweza pajua mwele miti pale tubashinda na jenga buma nyumba na hii maboro bimwe biko sa vile bimamiba hivi ya morefu ya vere tubashinda na jenga buma nyumba mwele miti yote ndio mwenye banayala maake walikuwa sawa wanajitosha Nyantende mwile miti. Sasa ndio maake basha jenga maake jana nilikwenda nazunguruka kule nakutana wanajenga kwa nyumba huko sababu mawese wenye mtu haizi atawazia. Ndio mwebalisha kwa mule maake aba M23 wale wa soda kibiko mu nyumba mule mwile pori yote pale teretu ya Kabumbu huko kanjia kakutapa njia pale kuparoasi mwile miti yote pale maake kushukile njia yote ya kwenda Kasie pale ndio kubasha kwa biko ba mingi sana mule wanajenga buma nyumba wake mkosabu mawese kama wazi utaanze kosani kawese kuminjumwe banakuwa kama papa yake. Jambo ya na mimi nilifika jana nilikuwa niko France, ulikuwa USA. Unaona, kisha nipenda nikuambie hivi kitu mwa Kenya hamko mnajua pale Nyangezi pale, narudia kukuambia pale Nyangezi pasi wanahitaji Regera mumashamba za Farmakina. Unatoka Nyangezi una pale kukilalo ya nani ya Lurandala pale kote ya vile vibambazi vya yule Farmakina mpaka kule Regera kule sisi kote shamba za Farmakina. Bazalendo basiende ingia Mwambiskadi njo kwenye Baruande balitoka bote banachimba mandake zao kule. Tuanze sikilizana mimi na mwaye, usikose kutangaza hii habari. Basi ingia Mwambiskadi pale bako banatoka saa vile Nyangezi wakeji kutana banaingia Mwambiskadi pale njo Baruande banajitia ba M23 mwazile mashamba balisha chimbula mu mandaki. Please na kuomba kama unasikia audio jikazi uangalie gisi utaongea na watu wenyewe bako Nyangezi. Bonsoir Baraka One TV, Akili Kabonga. Nashukuru sana bwana, naona kwa kweli umepitisha ile audio yangu, ni mzuri sana bwana Akili Kabonga. Ninafurahia sana analize za kwako. Uko vraiment journaliste de proximité. Dairi nimekwisha kupartager maudio zako sana. Watu wengi wamekwisha kujadere mu platform yako kunipitia wengi sana kabisa. Nimekwisha kupartager marode. Nimekwisha kupartager audio yako sana kabisa. Nafurahi sana kwa maanalize zako unafanya, watu wana intervenir. Ile kabisa inquiétude nilikuwa nayo ya kusema tulikuwa wandugu wanakuwa hapa wafanye kitu sio vizuri. Ingilikuwa yuko wanatikisa, ingilikuwa mzuri sana, ingilikuwa jambo la muhimu. Sawa, nafurahi, ubarikiwe. Jambo bwana Akili Kabonga. Ni salama. Bwana nakuomba unisaidie tena sana. Hii message yangu wale audio iwafikie watu wawili. Mheshimiwa Mzee Ariamu ya Kutumba, Mheshimiwa Foki Mike, antuko nisaidie hii audio ibafikie. Mimi mkaji wa Bukavu. Sasa siwe Amuri ya Kutumba alikuwa kitumaini kubwa bote na Foki Mike kama ndio msaada wa Sud Kivu. Tulikuwa najua kama mmoja anasimamia Mwenga, mwingine anasimamia
Uvira, tapiganisha, watakutanana Bukavu. Bakisha piga Bukavu wote, bakisha piga mmoja apige hapa Walungu, mwingine apige, bakutanane Bukavu. Sasa tunaenda jikuta njo viongozi vikubwa venye vinajulikana Sud Kivu nzima, hata na Nord Kivu. Sasa tunaenda jikuta wao njo viongozi wanapashwa waongoze watu wa askari wazalendo wapigane, njo wenye wiko kimya, abasikie benye bachini yao benye biko nafanya, batoto benye biko naongoza, benye biko nenda nafanya makando kando Sofe Goma, hii bikundi yenye tunafata hapa kusema basha zingira kama fasi 10 na Kwa nini boy abwezi jikaza nabo bajikaze kama viongozi? Sasa wakati mnaongoza batoto njo biko napigana, nyie mnanyamanza kimya kwenye muko. Simutuoneshe na nyie bijiji yenye mwisha kamata depuis vita naanzia mtusa na ingia Sud Kivu na Nord Kivu. Wapi muisha zingira? Sa vile Foke Mike alikimbizwa hapa Walungu, akavukia akaingia Kilunguto na kanyamanza kimya. Hata kijiji kimoya tuseme ya Kalongo njo inazingirwa wala ya Tubimbi hayawai. Hata kubatikisa tupiga hata risasi hayawai. Najua bile biote biko nafanyika hayawai. Ya Kutumba wapi kwenye asha pigana? Kwa nini viongozi benye biko naenda Kinshasa bote biko na nyamanza? Hawa baba yawai kuenda Kinshasa njo benye biko napigana vita kila mara. Mzee, mujitahidi sana, sijua mtakia onesha wakongomani nini kama mlikuwa napigana vita. Maisha alikia shindwa. Mwanaume mnakuwa biwili, kushinda au kushindwa. Tulikuwa naona benye alikuwa anafanya, alikuwa anapigana. Ingawa alikia shindwa ndiyo, hakuna mwenye hawezi shindwa. Lakini alijikaza, na nyie mtashuhudia nini mbele ya population? Nyie wawili, Amuri ya Kutumba na Foke Mike, mtashuhudia nini mbele ya population, mbele ya wakaaji wa Sud Kivu na Nord Kivu? Mtashuhudia nini? Antuka mujitahidi sana na mujiangalie sana, muko munini na muko nafanya nini. Nyie ndio walikuwa kitumaini, ndio mtaokoa watu wa Bukavu, lakini ndio mnakuwa kimya. Antuka jikaze watu na jiadrese nabo sana, bali watu bawili benye biko nenda Kinshasa, sijue biko nenda kufanya nini. Laporo ni ya nini biko nenda pana Kinshasa? Laporo gani biko nenda pana Kinshasa kusema hivi na hivi, Tshisekedi tuko nafanya hivi na hivi? Mjitahidi sana viongozi wetu, nyinyi ndio vikombozi yetu. Ilale, msiingilie Uvira kulala, wengine aingilie Kilungutwe pale Mudubwe, nani alale, Mwenga alale. Mwende na ikala tu kitako. Batoto benye muko naenda nafundisha kazi ndio benye biko naenda napigana, na nyie pale mubaongozi tufanye hivi kwenye mnasimamia, na nyie mnapiga pale, bengine banapiga huku, bengine banapiga huku, bengine banapigana siku 3 bila kusinzia, asubuhi usiku. Nyie mnakuwaka mko wapi? Na nyie mnataka ile fasi kusudi au wasipate la malaforza kwenda shoke bengine. Asante kama mtanisikia. Mike, hizi audio zangu nisaidie sana na kusii sana ziwafikie. Foke Mike na jiadrese kwa sababu naishi Sud Kivu. Village yangu ni Kilungutwe. Mimi naishi Bukavu. Nadhani Kilungutwe inakupatia msaada. Soko ya Kilungutwe inakupatia msaada ya kulisha askari wazalendo. Ina kijiji moja inaitwa Mofa Kaliere.
ni Vaze na Kilungutwe na kijiji Kilungutwe. Kila kuna kwa centre pale Mufa Kadieri. Ile centre ikuwa mchuruzi wa ndaga ya Kabuchungu. Sadepa na gisi tunaizoea kuitaja huku kwetu. Ikiwa wa chumvi, kila juma anatosha 10,000 francs Congolais. Inakutana wazalendo wenye biko kufro Kilungutwe au Mlanga. Lakini tuenda jikuta jana siku ya kwanza le 17 peke mulianza masasi, wachuruzi wakapoteza, bengine bakadumia. Kwa nini sasa muko naongoza nini? Muko naongoza nini Foki Mike? Uko naongoza nini wakati fuju iko natokea nyepeke musoko yenye muko napata msaada? Mukiingia pale mchuruzi anatosha 10,000 au anatosha 500 francs, anapatia askari. Bana kongola musoko, munapata kitu ya kukula, ya kutumia. Kwa nini amwezi jikaza mujue gisi ya kuongoza? Kama mkubwa mwenye iko Mwenga. Foki Mike, kwa nini Bisirani haiwezi kukamata kuona adui anakufungia balabala? Mukaaji wa Kamituga iko najisikia anaishi je wakati msaada mkubwa yenye ilikuwa natumika ilikuwa natokea Bukavu. Mwenga mzima chakula biko nakula nini? Au nyepeke nye waskari muko nakula nini wakati chakula haitoki Bukavu? Hauna uchungu na wakaaji ya Mwenga wala wakongomani wa Mwenga kusudi mwezi mzima hii balabali nafungwa, hakuna gari, hakuna hata kitu kimoja, hata ambalaji ya bunga kutoka Bukavu kuingia Mwenga? Hauna ile machungu kusudi unyamanze tu kimya, sushoke ushindwe wala ulipigana? Muko nalia bakongomani mujiunge tupige adui. Na sisi tujiunge twende ikala tu kitako kwenye munaikala na njoo basi. Njoo kupiga adui. Ukikamata Tubimbi leo Foki Mike, hautakosha bajene bawili batatu batano bakujiunga. Na munaendelea kesho munafika Mugogo. Mukifika Mugogo amutakosha wakaaji bawili bakongomani bawili batatu benye batajiunga. Na munafika Bukavu. Bwana Akili Kabonga, siku nyingi wana unasema aje ndugu wazima? Sisi tuko pia tunamshukuru Mungu. Tunakaza kabisa, Arizona ni shwari. Nilikuwa nataka nizungumuze jana, nizungumuze pointi 3 za muhimu ambazo mlikuwa mlizungumuza jana. Nilikuwa niliandika kwa karatasi. Lakini hata kwa nizungumuze juu ya rais wetu Felix Tshisekedi, juu nasio nasema hapa na Rafael kama Roger kama akwenda France. Eske ataenda France kweli? Manake mko sous-informé. President mimi na yeye alienda France a partir ya jana. Mpaka media zote za Kongo, media za huku Marekani, media za Europe zinalaani sana, zinamlaumu sana rais. Zinasema anaenda kufanya nini, na wakati agresere wa kwanza ni France. France ndio iko na agresere nchi, inapatia vifaa Rwanda. Solution gani itatoka kule Ufaransa kama sio hipokrisi? Mfaransa ndio anatukosesha amani. Rais wetu atulii fasi moja na hangaika. Anakuwa sasa mwenye yatembeaga. President na decision haya yote tuko tunapitia mateso. M23 kusema wewe unataka uko naye na anga ubezea busimwa. Hivi vyote ni faiblesse ya rais. Rais haiko makali, haiko na decision. Iko na vikonseiller wenyewe viko bizarre vichwa vinaangalia chini. Vikonseiller vimoja vya ovyo. Ndio viko na mkonseiller na yeye anajikuta kama mbovu, anafika na kamata yale mambo ambayo vile vizee viko na mkonseiller. Hakuna solution itatokea kule. Sema kule batamuua, batampa hata sumu. Basi atafuta mbinu yote coup d'etat za kiumbwa wanashindwa. France ilikuwa mbele ya coup d'etat. Hapo kwa wazungu wa Faransa
Mfaransa, Mkishasa. Mungu anaenda kufanya nini? Hii ni wakati wa vita, rais anapasha kutulia fasi moja, jikonsantre na raia. Na wale watu wapange. Kenye anaona kiendeki toa. Lakini iko sawa mnatukulogotaga, iko sawa vile bali mpachika tu. Antuka ni vitu vinahuzunikisha sana. Watu wanasema sana majournaliste huko waziona. Alienda iko Ufaransa. Na ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, na ni hapa ndipo tunafika nukta ya kipindi cha mitazamo yetu na watazamaji wetu ambao mmesikia mengi na mmetafakari mengi kupitia hayo ambayo tumeyakuzungumzia leo. Na nitoshe shukrani zangu kwa King Cell from USA, Jide Kizenga Tembele, Kiza Behayeba de Done Butoto Kashoshi from Australia, Kiza Salumu, Mashaka Yamba Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Mene, Da Feza Daletisha, anaitwa Dairene Ankiskandeke, Basimwe Baguma, Kitula Simon, wazee wa Kakuma from Kenya, Elisha Nairobi, Emmanuel Gwangombe, Asani Ramadhani Asukulu Ayeba, Mani Bagule Yunus. Shukrani kwa nyote. Mlikuwa na mimi Roger Sekora kwenye kipindi cha mitazamo yetu na watazamaji wetu. Kwaherini, chao chao.